2. 프로젝트, 하지 말라. 2. Project, don't do it. 요한일서 2장 15절. 1 John chapter 2 verse 15. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 요한일서 2장 15절. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이 한 가지를 잊지 마라. 그러나 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이 한 가지 사실에 대하여 무지한 자가 되지 말라. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말라. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말라. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이 한 가지를 잊지 말라. 1 John chapter 2 verse 15. But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day, as with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years as one day. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. But let not this one thing be hidden from you, beloved, that one day with the Lord is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. But forget not this one thing, beloved, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. 约翰一书2:15。亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。亲爱的弟兄啊，然而有一件事你们不可不知道，就是主看一日如千年，千年如一日。亲爱的弟兄啊，然而有一件事你们不可不知道，就是主看一日如千年，千年如一日。亲爱的诸位，唯有这一件事你们不可忘记，就是在天主前一日如千年，千年如一日。1. Johannes 2:15. 1 Aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1,000 Jahre, und 1,000 Jahre wie ein Tag. ヨハネ第1時15分。しかし、愛する人たち、あなた方は、この一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では、一日は1000年のようであり、1000年は一日のようです。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては、1日は1000年のようであり、1000年は1日のようである。1 Ιωάννα 2:15. Εν δε τούτο μη λάνθανε το ημάς αγαπητοί ότι μια ημέρα πάρα Κύριο ως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μια. 1 John 2:15. Unum vero hoc non lateat vos carissimi quia unus dais apud Dominum sicut 1000 anni et 1000 anni sicut dais unus. יוחנן ו.15. וזאת האחת אל תיעלם מכם חביבה היא שיום אחד כ1000 שנים בעיני יהוה ו1000 שנים כיום אחד. וזאת האחת אל תיעלם מכם אהובים כי יום אחד כ1000 שנים בעיני יהוא ו1000 שנים כיום אחד. 1 Иоанна 2:15.
Одно-то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. 1 Juan 2:15 de la madrugada. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 1 Jean 2h15. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1000 taon, at ang 1000 taon ay katulad ng isang araw. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay 1000 taon, at ang 1000 taon ay isang araw lamang. 1 Yahn 2:15 นาทีแต่พวกที่รักอย่าลืมข้อนี้เสียคือวันเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับ1,000 ปี และ1,000 ปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว 1. Cho. 2.15. Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä. Herralle 1 päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin 1 päivä. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että 1 päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta niin kuin 1 päivä. 1 Johannes 2 vers 15. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat een dag bij den Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als een dag. 1 Johannes kvart over 2. Men dette ene bør ikke undgå eder, I elskede. At en dag er for Herren som 1000 år, og 1000 år som en dag. 1 Yohanes pukul 2:15. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 João 2:15 da manhã. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: que dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. 1 Yuhanna 2:15. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin gözünde bir gün 1000 yıl, 1000 yıl bir gün gibidir. 1 Giăng 2:15. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như 1000 năm như một ngày. 1 Jono 2:15. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. Një gjunit 2, 15. Por, shumët e dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. 1 János 2:15. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve elotetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő mint egy nap. 1 यूहन्ना 2:2. हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे, कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं. 1 Jóhannesarbréf korter yfir 2. En þetta eitt má yður ekki gleymast, þér elskuðu, að 1 dagur er hjá dróttni sem 1000 ár og 1000 ár sem 1 dagur.
اول یوحنا ساعت 20:15 دقیقه. لکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون 1000 سال است و 1000 سال چون یک روز. Kiit syytoet tarvara pyrarm kartlataraat sai aanhait tahtounkäs hoetin aanhahtahtaun sai taraatkäs hoetin piit sai aarartahku kumamailiavkian hank. 구독, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다. Subscribe. Like. Thank you.